sisan amina en kase disita en kase disi o ye ni faso furu ni masaya ni ani faso furu ani masaya anya onani ta ko ogushi nyona obina trouble den kelen dama o trouble den kelen bena nuhu watawa onuhu be tinya kono wate o kuma isa matleno mais nuhu me kam fo taroli ko nuhu de ngaba nuhu de ma to el fagat ila mara ko kan c'est nous un problème Mumbai karamote aga ko kan o kuma de wala karamote ko yamba kuma ba kala ndewo parce que netia e de bia donc fait que c'est ka fo me ka do hadi netia tarole mana fo ne ba fa tiko na ba fati la o ka ko présent aga ko bilama voilà aga ko bilama ka kai muna c'est nous un problème Mumbai do le fena do to dai Maki ka kuma ni do fo me dati ka sa bo fitir fena do to ni sisa nuhu ye tomi woro di otawa tomi woro be kuma muka fe nata o fe nata bi na na sigi aka bila ibi kuma iba en kase disi kuma be fodani fe nata de ne na na sigi trouble ka bila o be ka jira de ko ni trouble de nyumanye dondendo ko he de bina na fenti ma aka kola here min be sisa ne ko here wara de bina na parce que muna min be sisa anana sigi sisa sana muna min bina parce que tumi woro be kuma fe nata de ko here de bina na ama koina here de bina na ama koina parce que jabi nana be tumi woro be kuma fe nata de otewa voilà bon mais est-ce que comment ça va te lever ami nuhu nyine to godisa attention mama yini e dogola o e kana banani na e ka nyino kono na so rabi seju ni adama be mudi Maurice mala bon ezani mali do be mudi seju o seju le ça dit ni ne kan ki bolo automatique ni ya na fo de droit fo parce que faut différence de ka créer yan kala ni toje ni kala ni che ke be nwan so re kere ni yukumo ko to mun kala so kala ni fle to kasra fo aka keteni donc o tise ka nyokuma be fo to bu dembe ka da fo ka so ka seju sigita ka ni sigita ko go o dem sanade ibi temo de ka pep na jira ni la do ka fo ni donc amali jo ani enza o be seju di bon tontigi ni jiti kalba me mu masaso tontigi ni jiti kalba awa abi masaso to masaso donc amago be trabu de bina o maya watawa bo amina banani flanana kulubali manager ani taliki ala tala ani enza ala tala aleni enza una padra de bon tontigi garia ani lamora bon sumana ani mangoshi amayo fana kona okay bon ami jingana masajuru la ami jenta sisa mo ko re anga shirbe ko kanga leta tontigi ni ala taala o malejudi bon mangoshi ni masa sulmani ah ala taala mangoshi masa sulmani sadi iba ta tuko mina tekniki min bala kwa tekniki min bala ibi trobu den flan kun lo goshiona ka disu goshiona ku kono bara goshiona ku se goshiona te ti me ba do esa fam parce que ça ni masa sulmani ka so de flani kele flani fla kele ni kele fla donc te me bara nga fa da mani ota o yangi ni tuko yo bon ebina tonti garia ani badara bon là ça n'a ni nous donc directement nous mana o fana bon amina c'est de là bon c'est de là là ça n'a allez ni enza jabi bon sumana ni tonti garia tariki ni enza sumana masa Suleiman ni Musa donc ay trouvé mon fan c'est
o ko di akora mu ko préfute kuma ina abugo me enka sedisi ya nege kwa karamo gen nege kwa ga ko kan le travail on est tara ko enka sedisi dum jabi nyana do no ko mi e bi fula da enka sedisi ko ni mi fo ko bi kan o ko ne kan lo ase bi mai ni bi kan ke travail da o fe na ta mimina ko ye hera ko ni o kuma ko dalu ta kuma afamuna donc amina ma fitir flani 2 5 8 11 ni me kuma karamo kere bi tugo mina bi kuma atrabu de mana trabu ko na kanaka amana ko na dugula amo kuma twi kuma sabati ami donc amina ka problem ni yoro ngala amina 2 5 8 11 la 2 5 8 11 on na be muma 20 ki kariya be ka mu fayin o da sunu makanya papu ne zena ta kon jama ne 20 ki kariya be mu fayin de 5 8 11 dabila bo 20 ki re passé de ko mu abi ka ko ka bi na so anyeti ka so la ko min kera kunde ko kele ne ba nya shi na ma wuli ka jo ka sa o ke munye 20 ki mu de ka sa o ke munye wala kibara da tukile no fiye da tukile no tonti problem de oyi kasa o ke communication parce que communication de kibara do ara communication mai afamuna d'accord donc ami boy oye un cassette d'ici de 5 8 11 ami saka 3 6 9 12 obi kuma aka kununka ayra no kunu nyalo ngaba masanga fa kambo filati watawa donc ami na mkasisa luwali ya passé et passé bon on est avant bon on a passé chuka ko pour ta chuka sika passé jona ko bon hein ya ka sorobo OK bon ka sorobo bon in darsu abi an kalu nani fe veke kalan fe veke abele dire darsu ben bina fay piqué akiri jigin ko si ça sorod nan sorod en sojoli trabu kono drame soro bila sojmen wala soro jiso nyami donc on a bien en état 3 ebina yanta 7 ebina yanta 11 ebina yanta 15 bon e mai 3 yera tasuma sokono 3 yera tasuma sokono 7 yera tasuma sokono 11 yera tasuma sokono 15 yera tasuma sokono otewa tasuma be mu fo tasuma abe mu fo tasuma mo fanga tasuma be mu fo tasuma be mu fo kone yeli nyene maya tasuma be mu fo kulubani tasuma be yeli tasuma be mu fo o fanga no fo bomona ya de tasuma be mu fo Jafar tasuma be mu fo telia tasuma be mu fo dobona tasuma be mu fo ku fanga tasuma be mu fo oni ah makia ay fanga ku fanga fo bon si ça ninga problème bi fanga ni meka fanga de nyina ka kula c'est à dire aka soro ba parce que fanga de o de chama donc amogo be soro ba de la abi ka trobu indara o de kama soro ba bi saka ketu na bo trobu na ajira ka fo ni nunga abi soro ke abi soro ba de ke donc aba kristo na eba na don de la ka fo ni muro etia ko parce que 3 na etasuma kono 7 tara etasuma kono 11 tara etasuma kono 15 tara etasuma kono trawi ka mu fa ko ati ka soro be muna kwa ka munge range globala kwa ka tasuma la para de moteur ma feu nege ma feu courant ma feu usine la bara ka ko lu de ka ka soro be ko la soro kalama wani nga soro ninga dépense ni aka soro de silino wana
akana soro de doro na ya soro doro abi dobo tasuma de dobo na fo na million keme soro sisa sa a million keme ti ta da de e bi ta soro sisa wona ma fen de bazara bi dudu aka soro be tasuma de la kala ya je wari ma soro fola vraiment e ku do vote bi ata mana wari bi di ma doro sona ti ga afeli bi do mini ta chi mina chi ma sa wari dranere ma sa sa asitala abi wari mboka so amanda ere kala de do tele de do fanga de do dobona de do java de do oye bon maintenant ibina mun kasi sa ni ba fe ka soro na sisa anya ado ibata numero de fe donc aka soro na ye tasuma de la bon anu me fe ka soro la anya jiso nani de ta donc ami mun kasi sa ami na jitomi de la wa wi ami tasuma tomi de la maki kerefe ayi mimi ka kofi ah ami aka soro la mun kono sisa comme aka soro na ami na aka soro de ta sisa mais comme aka soro na ita suma so kono bo afora ko ni soro so nani soro ta ça dit bado ni furu ni jigini kene no na trobu de min dima no jikara to min kele o ko soro en bike no jikara to min fla ko soro en datule o kuma na ba dai bo ko min nga soro ma ye jiso kono aka soro na ita suma de kono bo ami jume la sisa Maki, anda mana? Voilà. Tu vas vous dire, sur la sisa labana. Misala la anye akabadu ta. Avec Badu, o bena examen. Aïe tableau là. Badu te examen. Furu bena badarama. Ato jigi bena malijuma. Kena bena tonti garama. Oye nani. Bayo nani kushiona. O nana kana trop dengere mindama. Oye Musa di. Musa be mufo. Na ye komi damina obe banti na ye soro ko damina obi banti kwa Musa ye kuma mi fanye turabu da kuna kuma kele mana segi ne wo gotre no go turabu kuma beti fo ki bi so do de ta go kuma fo che ata do ne be turabu de shit na sigi yoro do kona ti o ko ni ka ba o ka fo ka ba ko siga bo bela ni turabu de so kono do uno de la abina misala na sa suma na sigi le fla ni suma na wo ka ale mana fo ila ka ale na ti do ama ngi ma chefo kuno de yana yawo parce que akaso ti ni nana ni de da awu bi ansisa ni mo me awu ni ngakwa la nana mo na o ka fo ya awu mana fo ila na temi ko gila voilà donc to de mina ko kuno de ba to abina abi ka feno de nyafie e de bi se ka fo de tado e ba donga daro mina e bo fo fo ti ko juwe me ka fo de ko turabu kuma beti fo ko mi turabu dala do ya fa to no teknie afanguna donc si ça Musa nana kana be aka soro ka soro bon Musa bi ko bani fo parce que Musa e ko bani geni na ko jira ko en banto abi soro minu soro ko minu nke ani mo wobi minu kuma fo akuma yo fo ta be banti ateso Musa man parce que Musa e blocage total atasuma datule no afie datule no aji datule no akola a bo datule no otawa wala sisa o Musa mi fla sisa ami Musa yoro men dai nga problème ama tasma to mi muna ay tasma to mi la e ngo so jibe andi ya ala soro ira tasma ala soro ira tasma la ama tasma to mi no da tro na moda bo sisa anyo o taxisa maintenant sisa anyo min taxisa ni aka soro de wa ou bien ni aka soro so nani de ou bien ne jimani maki Yaga soro nani. O maintenant mo be soro ka soro la ma ulma jika ji ama go bola mi jimenta Ama aga soro so to abode to mi soro to mu. Aklo wala esa abaka fa sisa ayere jime soro yere jime jiso nani jitomu badu jitomi furu jitomi jigi jitomi kena jitomi ni yo ta o de kire ka soro yere abugo misida na fara ko wari bi soro burama de no ni eni burama yere nyan ka babara baba donc soro o la ibi jitomi de ta c'est pour cela tomi de tni tomi o de tni de
Trouble date here, trouble to me nature. David come out of the willy, Nani to me after willy. Where? Come on now for your go. Bismillah, Nikota. That Bismillah here. Near the Mala Muno. I'm saying, near to me, needed to me. A nukta. Ni mean flame. Need a nukta. وكما ترى كوكو أساس هذا العلم النقطة والسر والفرق. كون دوني سوباسما ويتومي لي النفع ويتومي كلي. أساسه النقطة والسر والفرق. أكنو يتومي كلي. دون يتومي لي كيا لا ترولا. نيكا لا ترو دوما سل لا ترو تومي ما يلا ترو كلامني. أمولو. أنتم كلامو. أقول إما يا ماما دريكا كلامو كاسو سيا. أو نياك. Mami fa yera fa kala no yera bu bomu jigika parce que ibi ka min fo bon ka lonjira mo oni ta fo ka ke doro ita ke lameni iki ka dimi mu to kola ka tan awo bismillah fleban ni ko bismillahir rahmanir rahim bi to mi de ba ke bi o ni to mi bu atse ka kala awo on sigre no to mi ni ka donc ona sisa ani to mi min ta sisa ani na na ai de ne ta trouble de ne ta jiso nani ani o de ne ta mais jiso ji to mi wa mi no de ta sa aka jiso fola na ba jime man wona na be am enza amo jito mita aka jiso fola na wona na be jime man badra la amo muta aka jiso sabana maliju jito mi jole aka jiso nani na Tonti garia jito mi mui. Baga soka soro ni ne ikye. Musa mbaje. Oh. Taliki dora si abe mudi. Donc ni ne ikye Musa ndeke. Wani nasi sambi ora jumela ya anti jito mi ne la ya. Ha? Dero go adogo umude dene umufo atita de klala d'accord OK donc ami tasma tumine le munami tasma tumine parce que aka soro na ye tasma so de kon donc ninga saraka ere 100% mundo kulubali aya saraka fo da ninga saraka 100% mu kulubali لما ديرك تركي سرقة فوق مغشية لما فهم فلا منا لما فهم فلا لما فهم فلا بيزو لما فهم فلا بيبوف تراب الدين دمارو دينا تراب دم بودم يا فما تراب دم بودم لما فهم فلا بيكو كولي دي سرقة تورو من بيبا في كولاتا يبي كمان لابو here mi ni bi ko ni ba fe o kana o la bi musulman fa donc chema mi labo bitani toro ni musulman mi bi to ibolo o bi na here o ibode on drone taliki sisa seju adama maliju jitiga leba taliki enza lomra mangoshi ni tura buden kelengele fefe be asaraka 100% be yirila asaraka 100% be bagan kata shela kana kamina kana bala kana sagala kana mishila kana fengala nyamela afam donc wala sa taliki wi saga jigi de ni moyen ba tigi saga jigi fasugo jumay jema saga jigi jetewtew taliki saraka yoyi taliki bi mu wera nyini taliki bi wuro janyini wuro jedden keme taliki bi mu wera nyini taliki be tamaroni taliki be mu wera nyini taliki bi nona kana nyini taliki be mu wera nyini taliki be kunyi ayam gasa keta ayam gasa Manga fa be kala ko na be na kalu sara chien fla wa sara le 15 wa sara 30 c'est bi ka video ka da groupe ça aha on anya tasmata anya mu fota tasmana parce que na be akile ngele mbet sara ka fo anya mu fota tasmana tasmata
Voilà. Fiɲɛ ta dun. Ji ta dun. Bɔgɔ ta dun.